कोऑपरेटिव सोसाइटीज मानकर सेक्रेटरी एंड सीईओ मानक मो नमस्कार। तो यही वीडियोटी हूँ समवाय समीक्षा रे वन्स जो ऑडिटर गोटे ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर दउची माने ऑडिट रिपोर्ट गोटे सबमिट कर दउची समवाय समीक्षा रे तापर से रिपोर्ट टी जाइकिना सोसाइटी लेवल रे रहउची। तो सोसाइटी लेवल रे हमर कोन कोन काम रहउची जे भी माने कस्टोडियंस रहउचंती सोसाइटी रो रिकॉर्ड्स रो या फिर माने ऑडिट रिपोर्ट साइन करियार तो तांकर कोन सब दायित्व रहउची। तो सेही ऊपर ए वीडियोटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपण माने कौन करिवे ना ई साइट टा देखंतु समवाय समीक्षा .odisha.gov.in ए साइट रे क्लिक कला परे आपण एई पेज को आसीबे। एटा हला तार होम पेज टा। होम पेज रे क्लिक कला परे आपण लॉगिन रे क्लिक करिवे। लॉगिन रे क्लिक कला परे आपणकर आईडी पासवर्ड जो थिबो आईडी पासवर्ड आपण यूज करिकिना रेस्पेक्टिव सोसाइटी रे आपण निजर आईडी रे लॉगिन करि परिबे। फॉर एग्जांपल मु गोटे सोसाइटी को एबे एंट्री करूची। निजर यूजर आईडी देले तापरे पासवर्ड देले जा भी थिबो आपणकर रेस्पेक्टिव सर्कल्स मान को जाई किना आपण निजर आईडी पासवर्ड समवाय समीक्षार कलेक्ट करि परिबे। वंस आईडी पासवर्ड देला पर ऊपरटा आईडी तळटा पासवर्ड तापरे ता तळटा हला कैप्चा एतिकी एंट्री कला परे आपण लॉगिन करियो। लॉगिन कला परे आपण सोसाइटी रो लॉगिन आईडी को आसीबे सॉरी माने सोसाइटी रो लॉगिन पेज को आसीबे। ठीक अछि सेठी आसला परे आपनकर काम कोन रहइबो एक्टिविटी रे क्लिक करिया पे एटे देखंतु एक्टिविटी बटन अछि। एक्टिविटी बटन रे क्लिक कला परे एटे ऑडिट प्रोसेस अछि आ ऊपर क्लिक करिवे। क्लिक कला परे जदि ऑडिटर कोनोसी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करथिबे ऑनलाइन तो सेही ऑडिट रिपोर्ट टा एठी आपनकर शो हो। फॉर एग्जांपल ए कृष्णपुर एससीएस रो जे भी ऑडिटर थिबे सी सबमिट करचंती रिपोर्ट टा 22-23 ईयर रो ऑनलाइन रे सेति पई सोसाइटी लॉगिन रे कोन हला ना से रिपोर्ट टा शो हला। प्रेजेंट ऑडिट स्टेटस कंप्लीटेड कमेंसमेंट डेट कंप्लीशन डेट पडिछि। ऑडिटर नेम रहिला ऑडिटर टाइप रहिला सब डिटेल्स रहिला। एटा तो केवल गोटिए देखौछि जदि मल्टीपल ऑडिटर्स बा सीए फर्म्स निज निजर ईयर रो जदि सबमिट करिवे ए भलिया तो सेमान करबे टोटल लिस्ट भी देखेबे। टोटल लिस्ट देखेला परे आपण काम कोन रहइबो एक्शन बटन में जाई किना फर्स्ट ऑफ ऑल आपण माने कोन करिवे ना डॉक्यूमेंट अपलोड करिवे। माने रिपोर्ट को माने अप्रूव करिया आगुरु आपण माने कोन करिवे ना डॉक्यूमेंट अपलोड करिवे। डॉक्यूमेंट अपलोड आपण माने ऑडिट टा सरीवा आगुरु करिया कथा। ठीक अछि डॉक्यूमेंट अपलोड आपण कोडी करिवे केमति कर सेटा म परे कहबे आपण को। फर्स्ट आपण कोन करिवे जेमति माने ऑडिट रिपोर्ट जदि आपण को माने अप्रूव करिया अछि आपण साइड रु ताले आपण तळे आसी ना एठी ऑडिट रिपोर्ट रे क्लिक करिवे। ऑडिट रिपोर्ट रे क्लिक कला परे एठी कंप्लायंस लिखुची। कंप्लायंस रे लिखिया आगु जतले फॉर एग्जांपल ए रिपोर्ट टा ऑलरेडी से अप्रूव कर सालेनी सर्कल लेवल रे सॉरी माने सोसाइटी लेवल रे सेति में एठी बटन टा देखौनी। एठी बटन टा देखाय कि अप्रूव किंबा रिवर्ट तो अप्रूव रे आपण क्लिक कले एठी आपणकर सेटा माने सोसाइटी लेवल रो सेटा अप्रूव हे जिवो। ठीक अछि आपण निजर रिपोर्ट रो पीडीएफ भी डाउनलोड करि परिबे। एटा आपणकर रिपोर्ट सबमिट करिया रे एतिक आपणकर काम किंतु रिपोर्ट सबमिट करिया आगुरु आपनको किछटा डॉक्यूमेंट भी अपलोड करिया पड़िबो बा आपनको सोसाइटी रो तो डॉक्यूमेंट अपलोड केबे बेले करिवे एटा एक्शन बटन ने क्लिक करिवे से जो से सोसाइटी रहला से 22-23 ईयर रो एटा 22-23 ईयर रो एक्शन बटन ने क्लिक करिकिना डॉक्यूमेंट अपलोड रे क्लिक करिवे। क्लिक कला पर एठी देखंतु आपण डिफरेंट डिफरेंट बैलेंस रजिस्टर फाइनेंस स्टेटमेंट्स बैंक ट्रांजैक्शंस एटा सब रही छि किंतु गोटे प्रॉब्लम कोन रहउछि एटा मैक्सिमम आपण 2 एमबी रे अपलोड करि परिबे थरे करे। तो आपण माने कोन करि परिबे ना जदि बैंक ट्रांजैक्शन आपणकर 20-25 टा रहउछि ताको आपण मर्ज करिकिना गोटे बनै परिबे
जोटा कि 2 MB तलू होता दरकार कि गोटे गोटे ट्रांजेक्शन आप ऐड बटन में क्लिक करना ये आप माने माने अपलोड करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल ये गोटे मैं ऐड रे क्लिक करना गोटे क्रिएट है चूज फाइल रे क्लिक कला धरतु यहीटा आप पीडीएफ टा ये ओपन कला ये आसीगला आसला ये अपलोड रे क्लिक करेंगे अपलोड रे क्लिक कला देखते 2 पीडीएफ टा ये अपलोड हो गला क्लिक टू व्यू मारले आपण से वीडियोटा माने से जो पीडीएफ टा जोटा माने अपलोड करछन सेटा आपण देखि परिबे एही पर भाबरे आपण मल्टीपल पीडीएफ भी अपलोड करि परिबे आपण साइड रू ठीक अछि जा जा माने इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रो सोसाइटी लेवल रे जेंति स्टॉक वेरिफिकेशन रिपोर्ट किबा बैलेंस रजिस्टर आउ तापर आपण रहउची आप कोन सो बायलॉज रहउची तापर किछटा इंपोर्टेंट आपणकर मक धरंतो जो ऑर्डर शीट मगर आपणकर पियन हे गला कि आपणकर सेक्रेटरी हे गला तांकर सब ऑर्डर शीट गुडा रहउची तांकर अपॉइंटमेंट रो सेउडा अपलोड करि परंती हैला जा जेमे आपण अपलोड करि परिबे कारण जेते बेसी आपण अपलोड करिवे सेटा आपण ऑडिटर को हेल्प होबो आपण सोसाइटी ऑडिट करिया ठीक अछि एटा गला एटा हला द्वितीय कथा तृतीय कथा हला आपनको जदि किछि लेटर इश्यू करथिबे ऑडिटर ताले आपण एडी शो कर परिबे निजर देख परिबे लेटर टू सेक्रेटरी फॉर एग्जांपल डाटा अनेबल देखो कारण किछि लेटर इश्यू हेनी ऑनलाइन रे सेक्रेटरी को सेति पई ए डाटा अनेबल देखो जद सेडी सेमे माने ऑडिटर लॉगिन में जदि किछि करथांते आपण लेटर इश्यू ताले एडी आपण शो करथांता नेक्स्ट आसला परे एडी देखो हाफ मार्जिन में आपण देख परिबे तार किछि समन हेछि कि नै आपण देख परिबे ठीक अछि आपण ए सब काम करि परिबे रिलेटेड टू ऑडिट रिपोर्ट आपण साइड रो खाली मेनली दीटा काम रहिला ट्रांजैक्शन बैंक ट्रांजैक्शंस अपलोड करबा जे प्रकार कहथि डॉक्यूमेंट अपलोडर जाई कि ना ए जगह रे जाई कि ऐड बटन क्लिक करि कि ना आउ द्वितीय कथा ऑडिट रिपोर्ट वंस आसी गला परे एडी ऑडिट रिपोर्ट रे क्लिक करि कि ना ताको अप्रूव करिया एटा ल दीटा काम आपण पर मेनली रहि ठीक अछि तापर आ गोटे काम देखंतु ये एक्टिविटी बटन अछि एक्टिविटी बटन क्लिक करि कि ना आपण जो आपण सोसाइटी जो ऑडिट फी जो पेमेंट करछन्ते सेटा भी आपण ऑनलाइन करि परिबे ऑडिट फी पेमेंट रे क्लिक करि कि ना एटा देखंतु आपनकर फी पेड ऑलरेडी एती हे जेछि पेंडिंग अमाउंट एती रही छि एटी आपण जो सब ऑनलाइन सब एंट्री हैला ऑनलाइन एंट्री हैला पर सेट सब देखेओ कि केते एंट्री कराई छि केते बाकी अछि ठीक अछि तो पेमेंट करिया पे आपण पे बटन रे क्लिक करि परिबे आपनकर रहिला एटी आसला माने सोसाइटी रो एड्रेस आसला कि तांकर ईमेल एड्रेस आसला फोन नंबर आसला सब आसला परे आपण को पर्पस पे मन ऑडिट फी दबा को चाहूचंती सेटा लिख परिबे लिखला परे टोटल अमाउंट के दरकार सेटा एंट्री करि परिबे तो ₹1 दरन दबा चाहूची एडी मु क्लिक कला परे mo 100 आपण फी पेमेंट करिया को चाहूचंती एटा एती एंट्री कला परे आपण प्रोसीड टू पे क्लिक करिवे प्रोसीड टू पे आपण क्लिक कला परे आपण डायरेक्टली आपणकर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो अछि ओडिसा रो सेही पेज को डायरेक्ट आपण रीडायरेक्ट हे जिवे सेडी आपण नॉर्मली जेमते जो ये कलांती ट्रेजरी चालान बरंती जो सेगुडा आपण एंट्री करि परिबे एठी तो एतिकी थिला आजिरो वीडियो आउ तो आउ तीन चारटा कथा मु एठी ऐड करिया को चाहूची फर्स्ट ऑफ ऑल आपण देखिबे एठी प्रोफाइल बटन जाई कि ना एठी माय अकाउंट अछि माय अकाउंट रे क्लिक करिवे क्लिक कला परे आपणकर प्रोफाइल रो पर्सनल डिटेल्स रे सु लिखाई छि एठी तापर एटा को चेंज करिया गेले आपण एडिट डिटेल्स रे क्लिक करि कि ना निजर जो एड्रेस से लिख पारिबे निजर ईमेल आईडी चेंज करि पारिबे प्लस सबुठ इंपोर्टेंट हला आपनकर प्रेसिडेंट आउ सेक्रेटरी का सिग्नेचर एटी अपलोड करिवा जो आपण फाइनल जदि जो अप्रूव देबे आपनकर ये को ऑडिट रिपोर्ट को सेटा दबा आगु आपण निजर सिग्नेचर माने प्रेसिडेंट कर आउ सेक्रेटरी कर सिग्नेचर मैक्सिमम फाइल साइज 50 केबी एती दीटा आपण जो अपलोड करिवे कारण अपलोड कले ही से रिपोर्ट रे आपण साइन टा आसीबो ठीक अछि तापरे अपलोड कला परे एडी अपलोड बटन क्लिक करी तापरे सबमिट मारिबे एटा हला गोटे कथा तापरे कंप्लायंस रे कोन अछि ना एक्टिविटी रे जिवे तापरे ऑडिट प्रोसेस रे एटी एक्शन बटन रे क्लिक कला परे एटी ऑडिट रिपोर्ट अछि ऑडिट रिपोर्ट रे क्लिक करिवे क्लिक कला परे एटी देखंतु कंप्लायंस बटन अछि तो फाइनल रिपोर्ट आपण एटी
ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବା ରିଜେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍କଲ ରୁ ସେଟା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କି ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ଆପଣ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ଦବାର ଅଛି କି ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ଡିଫେକ୍ଟସ ଅଛି ତାର ଆପଣ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଦବା ପାଇଁ এই କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିନା ଏଇଠି ନିଜର ଫାଇଲ ଅପଲୋଡ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ନିଜର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ଲେଖିପାରନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ଲେଖିକି ତାପରେ ଆପଣ ସବମିଟ କରିଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟିକୁ ଆଉ ଅଡିଟରକୁ ସରି ଆପଣଙ୍କର ସର୍କଲକୁ ଆଉ ଅଡିଟରକୁ ସେଇଟା ଶୋ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଡିଫେକ୍ଟସର ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ଦେବେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲିଂ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର କି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଟ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉଟା ୱାନ୍ସ ଅଡିଟର ଯେତେବେଳେ ସବମିଟ କରିଦେବେ ରିପୋର୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟିରେ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ 15 ଡେଜ ଭିତରେ ଆଗ୍ରି କି ଡିସଆଗ୍ରି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା 15 ଡେଜ ପରେ ଅଟୋମେଟିକଲି ସେଇଟା ମାନେ ଆପଣ ସୋସାଇଟିରୁ ଆପ୍ରୁଭ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ପଳେଇବ ସେଇଟା ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ସର୍କଲକୁ କି ସୋସାଇଟିରେ ସେଇଟା ମାନେ ଆଗ୍ରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଯେ ୱାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ ହେଲା ପରେ ଅଡିଟର ସାଇଡରୁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଆଗ୍ରି କି ଡିସଆଗ୍ରି ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଡିଟଟା ଅନଗୋଇଂ ଚାଲୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାଇକିନା ଅଡିଟ ପ୍ରୋସେସରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସନ ବଟନରେ ଆପଣ ନିଜର ମାନେ ହାଫ୍ ମାର୍ଜିନ ୟା ଫିର କିଛି ସମନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିବେ ଅଡିଟର ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ଯାଇକିନା ନିଜର ଶୋ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ହାଫ୍ ମାର୍ଜିନ ଆଉ ସମନ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପିରିୟଡ ଅଫ ଅଡିଟ, ମାନେ ଅଡିଟ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଅଡିଟ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନଥିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଅପଲୋଡ କରିବା କଥା। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡରେ ଯିବେ, ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ ପୁରା ବଟମ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆଡ ବଟନ ଅଛି, ଆଡ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିନା ଯୋଉ ଫାଇଲ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକିନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ଆପଣ 2 MB ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଇଜର ଥରକରେ ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରି ପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବାକି ଫାଇଲ୍ସ ଗୁଡା ବି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟି ଲେଭେଲରେ ଆଭେଲେବଲ ରହୁଛି ସେଗୁଡା ଆପଣ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ଅପଲୋଡ କରିବାର। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିଥିବ। ସୋ ଧନ୍ୟବାଦ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଯାଜପୁର ହଁ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଥିଲି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ଯୋଉ ଟେକ୍ସର ସିଗ୍ନେଚର ଅପଲୋଡ କଲି, ହଁ ହଁ ଟେକ୍ସ ପକେଇ ଦେଇକିନା, ତାର ହୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଯୋଉ ରହିଲା, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର କୋଉଟା ରହିବା କଥା? କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ହଉନି ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ 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 ସାର୍, ହଁ ସେଟା ହଁ ଇମେଲ ସେଇଟା ହଁ ଇମେଲ ହଁ ଆଇଡି ଟେକ୍ସର ରହିଲା, ହଁ ଆରୁ ହଁ ଟେକ୍ସ ଲୋଗୋଟା ରହିଲା, ହଁ ହଁ ତାପରେ ଏଡ୍ରେସ ସବୁ ରହିଲା। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, ହଁ ଖାଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସେ ନମ୍ବରଟା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ? କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ହଁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 ଡିଜିଟ ଦେଖଉଛି। ଡିଜିଟରେ ତ ଏଇଟା ରହୁଛି ହଁ। ହଁ ହଁ ହଁ, ତ ଏଇଟା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର କାହା ନମ୍ବର ଦେବାର କଥା ଏଠି? ହଁ ହଁ ସେଇଟା ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ କରିବାଟା ସେଇଟା ମାନେ ସେଇଟା ଅଲଗା ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନଙ୍କର ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। ତ ସେଇଟା ଆମେ ନୋଟ୍ କରୁଛୁ। ସେଇଟା ମାନେ ସେଇଠି ଆପଣ ଯୋଉ ଏଡିଟ୍ ଅପସନ ଯୋଉ ରହୁଛି ସେଇଠି ଏଡିଟ ରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ମାନେ ଆପଣ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ମାନେ ଆପଣ ନିଜ ଯଦି ଆପଣ ଇଏ ଯୋଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ସେଠି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଦେଲି ଯେ ଆଡ୍ରେସଟା ଦେଲି, ଟେକ୍ସ ଲୋଗୋ ଦେଲି, ହଁ ହଁ ଟେକ୍ସ ମେଲ ଆଇଡି ଦେଲି, ତାପରେ ହୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସିଗ୍ନେଚର ପ୍ଲସ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସିଗ୍ନେଚର ଦେଲି ମୁଁ। ହଁ ତାପରେ ଯୋଉ ଆସିଲା ଅପଡେଟ ଆସିଲା, ହୁଁ ତାପରେ ମେଲ ଆଇଡି ଠିକ ଦେଖେଇଲା ଟେକ୍ସର, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ଦେଖେଇଲା, ଏଡ୍ରେସ ତା ଭୁଲ ଦେଖେଇଲା। ଏଠି କଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟା କୋଉ ନମ୍ବର ହେବା କଥା ଏଠି? ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଟା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଯୋଉଟା ଶୋ କରୁ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ 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 ସାର୍ ସାର୍ ସାର୍। ହଁ ହଁ ସେଇ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଟା ସେଇ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଟା ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଡିଟେଲସ ଯୋଉ ରହୁଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଡିଟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆମେ ଯୋଉ କରିଦବୁ। ଏବେ ସେଇଟା ହେଇନି, ଆମେ ସେଇଟା ନୋଟ କରି ରଖିଛୁ। ସେଇଠି ସାର୍ ଆପଣ ଏଇ ସାର୍ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଟା ସେଠି ଏଡିଟ କରି ସବମିଟ ମାରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ରେ ଠିକ ନମ୍ବର ଟା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଠିକ ମେଲ ଆଇଡି ଟା ଶୋ କରିବ। ମେଲ ଆଇଡି ଶୋ କରିବ। ହଁ ସାର୍ ହଁ ସେଇଟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆମେ ସାର୍। ନୋଟ କରି ରଖିଛୁ। ହଁ ସେଇଟା ଆମର ଯୋଉ ଅଲଗା ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ବି ଏଇ ସେମ୍ ଯୋଉ ଏଇଟା ଏରର ଟା ପଚାରୁଥିଲେ। ହଁ ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ଦେଖୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ନୋଟ କରି ରଖିଛୁ। ହଁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ହେଇଯିବ ଏଇଟା। ହଁ ହଉ ହଉ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା 23-24 ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର ଯୋଉଟା ଅଡିଟ ଷ୍ଟାଟସ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଅଛି ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିବୁ ନା କେମିତି ସାର୍?
ହଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସେଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ସୋସାଇଟିଟା ଇଆର ସେଇଟା ଦେଖଉଛି ମାନେ ଆପଣ ସେଠି ଆକ୍ସନ ବଟନରେ ଯାଇକିନା ସେଇଟା ଅପଲୋଡ କରିଦେବେ। ମାନେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଦେଖେଇଥିଲେ ବି ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରିଦେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ମାନେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋଗ୍ରେସର ମିନିଂ କଣ ସେ ମାନେ ଅଡିଟର ଯୋଉ ଅନଲାଇନ ରେ ସେଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଶୋ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କର ଏବେ ଅଡିଟ ଟା ଚାଲିଛି ମାନେ ଏବେ ସେଇଟା। ତ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଅଡିଟ ବି ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ସେମାନେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଗଲ ମିଟ ର ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି। ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲିଙ୍କ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ସମବାୟ ସମୀକ୍ଷାର। ସେଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ରେକର୍ଡିଂ ଟା ଯୋଉଟା ଦେଖେଇଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ରେକର୍ଡିଂ ଟା ସେଠି ଅପଲୋଡେଡ ଅଛି। ଆପଣ ଯାଇକିନା ଆପଣଙ୍କର ଲିଜର ଟାଇମ ରେ କି ଅଫିସିଆଲ ଟାଇମ ରେ ଆପଣ ସେଇ ଭିଡିଓ ଟା ଦେଖିପାରିବେ। କି କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ସମବାୟ ସମୀକ୍ଷାରେ ଡାଟା ସବୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆଉ କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ଯଦି ଆ ରିଲେଟେଡ କିଛି ଅଲଗା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଯଦି ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ଦିଟା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ସେଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ। ମୋଷ୍ଟ ରହିଲେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ବାହାରିବନି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଏରର ରହିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ତ ମାନେ ଇଭେନଚୁଆଲି ସେଇଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏମିତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଇଏ ବାଲା ବଟନ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଡିଟ ବାଲା ଗୋଟେ ଦରକାର ସେଇ ବଟନ ରହିଛି। ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଫାଇଲ ଯଦି ଅପଲୋଡ କରିଦେଲେ ସେ ଅପଲୋଡ ଯଦି କରନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଫାଇଲ ଯଦି ଅପଲୋଡ କରିଦେଲେ ତ ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ବଟନ ବି ଦରକାର ସେଇଟା ବି ଆମେ ଆଡ୍ କରିବୁ। ଯେହେତୁ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମଟା କିଛିଟା ମାନେ ଦି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଏରର ରହୁଛି ତ ସେଇଟା ଇଭେନଚୁଆଲି ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଏରର ମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ। ଓକେ ତାହେଲେ ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ସେସନକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।